यीशु हेबे तुम साथी, दूर हेब भय भ्रांति। से तो जगतर ज्योति, अंधकार हेब इति। प्रात ज्योति, प्रात ज्योति, जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रातज्योति कार्यक्रम आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक विशेष स्वागत जनाए। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर द्वारा यह कार्यक्रम को आम नियमित भाव में प्रसारण करुचु, कारण यही कार्यक्रम द्वारा ईश्वरंकर वाक्य को आपण मानक निकट में पहुँचाइवाई एवं एक ईश्वरंकर इच्छाकृत एक जीवन को आमे समस्ते निज निज जीवन में प्रयोग करने आम मानकर विशेष प्रयास एवं आपण मानकु आमे विशेष धन्यवाद जनाऊँ जे आपण नियमित भाव में यह कार्यक्रम को देखुंट एवं आपणकर उपकृत होउथबार मतामत गुड़िक यह कार्यक्रम माध्यम आपण जनाउथबारु आमे आपण को विशेष धन्यवाद जनाऊँ। ईश्वर निर्भर करी जो प्रार्थनार विषय गुड़िक आपण पठाउछंती ताहा माने विश्वस्त भाव में नियमित प्रार्थना करुचु। ईश्वर निश्चित भाव में आपणकर प्रार्थनार उत्तर देवे। यही धैर्य एवं विश्वास प्रभु आम को देइचंती जे तांको ऊपर निर्भर करिबा पाए। यही कार्यक्रम रे आमे भिन्न भिन्न भाव में आपण मानक निकट में पहुँचा चाहूँ एवं विभिन्न दर्शक मानक मध्य मध्य पहुँचा चाहूँ। विषय वस्तु गुड़िक अनेक समय रे बेसी गांभीर्य न लागिला भली लागिले भी ताहा मानक जीवन रे बड़ गांभीर्यपूर्ण। आजिर एक आलोचना रे आमे आलोचना करिबा पिता माता को समादर बा पिता माता को संभ्रम करिबा, सम्मान करिबा। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने जेतेबेला माने छोटो थाओ, जेतेबेला माने छोटो ही कि बढ़ू युवा अवस्था को आसु से पर्यंत पिता मातांकर आमानक प्रति जो अनुग्रह को आमे बुझी पारु थाउ, कारण आमे सेमानक ऊपर निर्भर करू थाउ। किंतु पिता माता जेतेबेले वृद्ध हो जाती, पिता माता जेतेबेले असहाय हो जाती, निजर कार्य निजे करि पारंती नहीं, सेही समय रे एई परीक्षा प्रत्येकक जीवन रे आसे जे आमे की प्रकार एई समय रे निजर पिता माता को संभ्रम करि परिबा। एपरिकी आमे युवा युवती अवस्था मध्य आमनकर बल थिबा बेले मध्य आमर बापा माँ को आमे अनेक समय रे हेय ज्ञान करिथाउ, सेमानकर परामर्श को आमे ग्रहण करि न थाउ। पिता माता को संभ्रम करिबार वास्तविक अर्थ कौन हेई पारे? मु की प्रकार मोर पिता माता को सम्मान करिबी, संभ्रम करिबी? गोटी उपायटी हेउची जे मु जदि पिता मातांकर कथा शुणुची, शुणिबार अर्थ मु बाध्य होउची तांकर कथा अनुसार चलुची, सेतिकी बेले मु जानिबी जे मोर पिता माता को मु सम्मान करुची। अनेक समय रे जेतेबेले आमे दिन को दिन बढ़ू, जगतर वर्तमान परिस्थिति अनुसार आमे मेल खाइकी बढ़ू, से समय रे पिता माता माने अनेक प्रकार परामर्श दियंती, अनेक प्रकार अनुयोग करती, किंतु से अनुयोग गुड़िक आमको भल लगे नहीं। कारण आमे जगत प्रति बेसी आसक्त, निजर बंधु मानक सहित बेसी आसक्त। जदि मु कौन से मंद कार्य लिप्त अच्छी, ता छोट मंद कार्य हो पारे किंबा बड़ मंद कार्य हो पारे। जदि कौन से भाव मु लिप्त अच्छी एवं से समय जदि मोर बापा माँ मते अनुयोग करती किंबा किसी परामर्श करती, मते आदौ भल लगे नहीं, मु शुणा इच्छा करे नहीं एवं अनेक समय बेले बेले आमे विरक्त भाव हे बापा माँ को अपमान कला भली कथबार्ता आमे करिदो। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने जदि आपणकर बापा माँ अछंती वर्तमान, आज ही समय जे आमे सेमानंकु आज सम्मान करि परिबा, सेमानंकु संभ्रम करि परिबा, सेमानंकु गौरव देवा भली कार्य करि परिबा। कौन करिबा द्वारा?
ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଅନୁଯୋଗ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁ, ପିତାମାତାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଆମେ ନେଇପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବା ବିଷୟରେ ଏକ ମହାନ ଆଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ପଢ଼ିବି। ଯାତ୍ରା ନାମକ ପୁସ୍ତକ ବାଇବଲର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପିତା ଓ ଆପଣା ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କର, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବେ, ସେହି ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭର ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ହେବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତ ନିୟମ, ଶକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଇବଲରେ 10 ଆଜ୍ଞା ନାମରେ ପରିଚିତ ଏକ ବିଶେଷ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା, ଯେ କ'ଣ? ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ସମ୍ଭ୍ରମ କର, ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ପିତାମାତା ବଳ ଥିବା ବେଳେ ଆମେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପିତାମାତା କହୁ, ଯାହା ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରୁ, ଡିମାଣ୍ଡ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅସହାୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିପାରୁନା କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରୁନା। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ କେଉଁ ସମ୍ବାଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତାହା ମୁଁ ବି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଆମମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ ପିତାମାତା ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କାନ୍ଦୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାନ୍ଦିବା, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବାର, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କଲା ପରେ, ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଖୋଜିଲେ ପାଇପାରିବାନି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯଦି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବା, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି କି? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ସମାନ ଭାବରେ ଅଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ କରୁଥିଲେ? ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏଇ କଥାକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ସେବା କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।